भाजपा रानाघाट दक्षिण संगठन की ओर से रानाघाट में एक सड़क अवरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भाजपा विधायक पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय, नगर पालिका के पार्षद एवं अन्य सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये सड़क अवरोध गुरुवार को रानाघाट कृष्ण नगर राज्य मार्ग पर किया गया और जो बुधवार को कोलकाता के कस्बा इलाके में डीआई कार्यालय के सामने शिक्षकों और शिक्षिकाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और बर्बरता के विरोध में था। इस विरोध प्रदर्शन के कारण लगभग 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। बाद में पुलिस प्रशासन के अनुसार यह अवरोध हटा लिया गया। इस विषय पर रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय ने क्या कहा, ये जानना बाकी है। চাকরি প্রার্থী যারা যোগ্য অযোগ্য সব মিলিয়ে 26,000 চাকরিহারা হয়েছে, তারা গতকালকে তারা ডিআই অফিসে গিয়েছিল ডিআইয়ের কাছে জানতে যে তাদের সব চাকরি থাকবে কিনা। তারা মুখ্যমন্ত্রী ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস দেওয়ার কথা বলেছিল। সেখানে আমরা দেখলাম যে জঘন্যভাবে নির্মমভাবে পুলিশি অত্যাচার ওদের ওপর। যে পুলিশ রোহিঙ্গাদের কাছে তাদের মাথা নত করতে হয়, পালিয়ে পেট্রোল পাম্পে লুকিয়ে থাকতে হয়, আর সেই পুলিশের ভূমিকা গতকালকে দেখলাম। দিশাহারা চাকরি প্রার্থীরা, যাদের চাকরিহারা প্রার্থী, তাদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ, এর বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ, এবং শুধু এখানে নয়, সারা জায়গা জুড়ে স্বাভাবিকভাবে। কতক্ষণ হলো এখানে? 1.5 ঘন্টা।